Ancha munasqa wayqipanaykuna, may kusikuymin waqmanta tarikusqanchis. Kunan rimamusunchis sumaq sutimanta, Jonás. Wayqipanay kay suti sumaq uyarikun, pero akay qhipa tiempupi imaynas uyarikuran anchita yachayasunchis y sumaqta Diospa palabranta qhawayasunchis. Wayqipanaykuna qillqanchista qichariusunchis. Akay Jonás qillqapi hatun t'aqayninpi huch'uy t'aqayninpitaq Taytanchispa palabran nin ajinata, hamuranmin Diospa palabran Jonásman amitay churinman nispa nin ajinata. Ankipin uksutita rikushanchis Jonás. No kanchispaq sumaqta riqch'arin kay suti, pero akay tiempopi amigunkuna sutichaqku Jonás nispa mana sumaq riqch'akuywanchu, sino uhina riqch'akuywan. Sutinmin karqan significarqan urpicha o wallpacha nispa. Mana sumaq sutichu karan, sino millay suticha hina karqan. Kanka mana allin runachu kanki, kanka wallpa hina kashanki nispa nirqanku, kanka urpicha hina kashanki, wallpacha hina kashanki nispa. Imata kayri significan? Significaran Jonás karqan manchali, mana maymanpas anchita atiqchu usqaytaqa, manchakuq isutichayusqaku wallpa kanki nispa. Kunan tiempo pues ajinapuni kashan, cierto wayqipanay ña nuqa uyarinina wakin waynakunata niqta qanqa wallpa hina kashanki nista, pero wayqipanay akay tiempopi Jonásta Dios ninchis rimayusqa, Dios ninchis kay manchalita rimayusha, Dios ninchis rimayushan kay wallpajina comportakuqta, porque Dios pa palabranqa llipinchispaq, mana ch'ullallapaqchu, mana runallapaqchu, mana religionllapaqchu, mana kay estudiuq runallapaqchu, mana de repente pobre runallapaqchu. Dios pa palabranqa llipinchispaq y Dios ninchis rimayushan kay runata. Hina taytanchispa palabran nin ajinata sayari chaymanta hinaspataq ri akay Nínive llaqtata anchiman ri anchipitaq nimunki huchanmin nuqaman chimpayaman mana punin allinchu huchankuna pregonamuy willamuy kayta contranrayku willamuy nuqa juiciuyta nispa. O wayqipanaykuna Dios ninchis Jonásta rimayun hinanin hatari kunantaq puri anchi Nínive llaqtama. Akay Nínive llaqtaqa nishu millay karan, ñawpaqqa chay Nínivetakuna nisuta Diospa llaqtanta sarunchasqa, sarusqa, mana allinta rikuyusqa. Anchi Jonásqa huch'uyllanmanta manchasqalla wiñarqa, hina kay Jonásqa akay llaqtataqa chiqnikuran, akay millay llaqta kaynata rurawanchis, akaynata purichiwanchis, kaynata sarwanchis, kaynata nikuwanchis. Chay millay llaqtatapaqqa imaynataq perdón kanman, imaynataq kanman rikuyapayakuyri, mana payqa creeranchu. Y entonces pay kaypi kashan Jonás Diospa palabran chaskiyukushan, kunanqa sayari, kunantaq ri, pero kunanqa Jonás nishan akay millay llaqtaqa mana suna kuyapayakupaqhinachu kashan nispa. Pero taytanchispa palabran nin ajinata. Entonces Jonás hatarirusqa Diospa presencianmanta achurikunanpaq hinaspanmin Tarsis llaqtaman churayukusqa hatuchaq barcupi pasajenta pagayuspa, entonces chayman churayukusqa. Taytanchismanta achurikapushan Jonás. O wayqipanaykuna kay Jonás niran
Kakamanchalikani, además chay mille llaqtapaqqa kuyapayakuyqa kanmanchu, repente kay Dios pampacharun kapas, mana noqaqa risaqchu. Entonces pasajichanta rantiukusqa, mochilachanta q'ipiukusqa, hinuq barkuman churayukusqa. Wayqipanay ankipin kashan Jonás, Diospa presencianmanta achurikapushan. Mana chayllachu, taytanchispa palabra nin kay tawakaj ch'ikumpi nin. Entonces Dios ninchismin hatuchaq wayrata uqarichisqa lamarqucha ukupi, y wakin runakuna pensaranku kay barquqa partiakapunqa illipinchis wañusunchis nispa. Wayqipanay kaypin kashan cristiano, kaypin kashan Diospa wahasqan runa, Dios wahakusharan kay runata, chimpayakampay kay kamachikuynita hapiukuy nispa runa, unibusman churayukusqa, barkuman churayukusqa, wakin runakunaqa mana chasqisqakuchu chay palabrata, mana riqsirankupas chay palabrata, paykunaqa waq runa kanku. Pero entonces kaypin kashan Diospa wawan wahakusqan wawa anchipina kashan. Y entonces taytanchispa palabran nin, Dios ninchismin hatuchaq wayrata paqarichisqa aqay lamarqucha ukupin. Imataq kayri significan wayqipanay. Entonces maypachachus noqanchis rikuq unibusman churayukunchis, mana runakuna chaypi kashanku, mana iñiq runakuna, repente personayki Dios te riqsishankina, Diospa palabranta hapishankina, pero manara bautizakunkiraqchu, y Dios ninchis waqayushasunki, pero entonces churayukunki. Pero entonces mana Diospa uyarispa siminta, kunan chimpayakapunki, ukladuman kutiripushanki, ukladuman, hinaspa hermano wayqipanay, Dios ninchismin hatuchaq wayrata paqarichimushan. Akay timpupi wayqipanaykuna, maypachachus kay wayra hatariramuqtin, runakuna llakiyta qallarikusqa, desesperakuyta qallarisqa, imatataq rurasunri, ña wayra nishutana, ña kay lamarqucha ujinatana maymiukushan, ña runakuna manchayukushanna, ña manchasqana puriyushanku, wakinqa qapariyushankuna, wakin taytanchis palabran nin cosas ninkuta wikch'iyushanku lamarquchaman, wakintaq wayqipanay Dios ninkuta uqariyushanku, de repente wakinqa rezapakuyta qallari, de repente wakinqa Dioskunata mañakuyta qallarin. Entonces llipinku desesperasqa, manchasqa kayushanku, pero mana chayllachu wayqipanay. Entonces runakuna nin, imaynatapunitaq kayta rurasunchis, entonces kaypiqa ukpuni culpayuq kashan, suerteta hich'ayusunchis, hinaspa wayqipanay hatuchaq marinero chaypi kasqa, hina chay marinero llipinkuta qhawayuspa min faltashan, maypitaq richayuqri, yaykuyurusqa urakama. Y entonces chaypi Jonás puñuyushasqa, ama chayta ruraychu Jonás, hayt'aspa puñuqchu kayta hamuranki, yaw puñuq runa riqch'ari, kunan hatari, qhawari llipiykun llakispi tarikuyku nispa. O wayqipanaykuna, Jonás puñuyusharan. De repente con el momento rimamushani pimampas kayta, wasiykipi nishu sasachakuy kayushan, nishu llaki chimpayamun, nishu waqay chimpayamun, repente wasiykiman problemakuna chimpayamusunki. Y entonces esposayki, wawayki, churiyki, ususiyki riyushan iglesiata, riyushan yastana chimpayakapuchankuna Diosman. De repente mañaykushankuna, yachasqankuman hina, pero kantaq mana riparankichu, waqay kasqanta, mana riparankichu, llaki chimpayamusqanta, puñuyushanki, wasiykipi, wikch'urayushanki, mana Diospata manchakuspa, imataq karunqari, imapunitaq karunqari, puñuyushanki kanqa.
puñuyushanki wawakunata iglesiaman riita munayushanku sasachakuy kaqtin llaki kaqtin y qantaq puñuyushanki imatankuna rurasunchis wayqiypanay noqa riqsini huk runata huk runa karan wayna hina niqa hinata imapaq Diosta necesitayman imapaqmi Diosman chimpayakapuyman imapaqmi sabadukunata waqaychayman may tiempo perdiyman kayqa nispa juncha wayqiypanay repente motopi puriyusharan hina huk hatuchaq orayman moto wich'ukusqa yaqalla wañusqa kay pulmoninkuna mana allin kasqa entonces kay runa riqch'ariramun chay kumpakusqanmanta hina nin Dios maypitaq kanki yanapaykuhay nispa wayqiypanay esposan karan wawankuna karqan wawankuna Diosman chimpayakapuyta munarqan pero kay runa nih mana nuqaqa risaqchu iglesiataqa llank'anay kashan runanay kashan a veces waynakuna hinata ninchis wayqiypanay a veces waynakuna hinata comportakunchis hinata pensanchis pero entonces kay runa nih chay momentolla hinata nih kunanqa chimpayarakapusaq kunanqa ripusaq iski unchaw iski sábado 15 sábado purirurran chaymanta hukmanta wayqiypanay mana allin vidaman chimpayon esposan kashan wawan kashan pero kay runaqa nih kunanqa llank'asaq carruta rantero y entonces machayman churayukuq carrupi puriyachiq amigankunata machaypi wasiman chayamuq machasqa mana qolqi karanchu pero paytaq machayushan problemakuna kayushan wasipi pero paytaq machayushan problemakuna kayushan sasachakuykuna wawapaq faltayushan pero paytaq ajinapi puriyushan chaychu vida wayqiypanay mana cuentata kukuqchu puñuyushan payqa wawakuna sufriyushan esposo sufriyushan pero paytaq puñuyushan ankipin kashan Jonás kaypin kashan runa puñuyushan wakintaq mañaykushanku wakintaq clamaykushanku wakintaq llakisqa kayushanku desesperasqa mana maymanpas chimpayuta atishankuchu pero kaypitaq kashan huk tayta puñushan kaypitaq kashan huk tayta ankipi mana llakikuspa mana importanchi mapas puriyushan munayninta sichus pimanpas kunan rimayamushayki chayqa ama chayna kaynachu anchakapuy Diosman riqch'ari familiayki problemapi kayushan riqch'ari wawaykikuna necesitayushan riqch'ari kay nanaq hamuyushan unquykuna riqch'ari wayqiypanay Diosman chimpayakapuy imatana hina kawsanki wayqiypanay taytanchispa palabran nillantaq entonces riqch'ariramusqa noqan payman suerte tupayurusqa hina pay nisqa noqan Diosmanta achurikapushani entonces noqata wich'apuaychis noqaman kay lamarquchaman wich'akapusaq y entonces kay sasachakuykuna desaparecenqa wayqiypanay kaypin kashan Jonás ajinata nishan wayqiy kaykunana muyuyuwan noqa kawsaypi ña familia kay ukupina ña wawaykuna kay ukupina ña hinana kay apuni mejor wañukapusaq wich'apuaychis lamarquchaman chaypi vida y tuku kapunqa wayqiypanay mana chaynachu manan personayki wich'akapuyta pensawaqchu kashanraqmin oportunidad kashanraqmin kusikuy kashanraqmin Diospa kuyapayakuynin kashanraqmin Diosmin kunan chimpayamushasunki vidaykiman Diosmin waqayushasunki qanta wayqipanaykuna taytanchispa palabran nin kay marinegrukunas manana aguantahtin entonces wich'apusqaku seguramente Jonás anchipi kashan kunanqa wañihakapusaq kunanqa despediyakapusaq kay mundumanta kunanqa kay sasachakuykunamanta despediyakapusaq ojalá hinakanman seguramente Jonás wich'akapushaqtin lamarquchaman yaykiyakapusaqtin kunan vidayqa tukuyakapushan kunan kamallachakarani nispa pensasharan pero taytanchispa palabran akay chunqa qanchisniw huch'it aqayninpi nin ajinata
taytanchismin kay Jonaspa preparasqa hatuchaq challwata. Entonces anchipin Jonás pasayusqa 15 punchawta 15 tutatahon. Oh, ay kay panay, seguramente Jonás chayman yaykiyushan lamar kuchaman y de repente hatuchaq chalwa mi harapun. Entonces painin kay pika wañuyta taripushanena, kay pika ajinachariki wañuyqa mayman nan kayti yaykiyushani kay tonqorikukuna ajinachariki wañuyqa nispa. Pero entonces wiksaman chayarusqa yanchipi qawaparawkun maypita kashani kunanri manachu rikch'ashani manachu kawsashani kayqa makiqa manachu sunquyqa phatakchanraq kawsashani sunaha imaqtintaq kayri pasashawan. Oh wayqipanaykuna ojalá wañuyta tariwa Diosmanta karunchakunki hina Dios manta karunchakuspa problemakuna chayamun hina sasachakuykuna chayamun hina wañupusa kunanqa saqipusa familiata saqipusa wawakunata wañupusa kuchilluwan kunanqa kuchilluyukusa kuna kayta uqyayusa kayman wich'akapusa ojalá wañuyta tariwa wayqiypanay. Sichus Dios waqayashasunkiña timpuna waqashasunki y qamta manaraq nishanki y sasachakuykuna hamuyashasunki Dios min waqayashasunki y manan Diosqa permitinqachu wañunaykita maykaman chayanki wayqiypanay maykaman purinki sapayki Diosta karunchakuspa Diosmanta qanllapi pensaspa maykaman chayanki acaso hatuchaq challwa ukunkama anchikamachu chayanki acaso kay pampatachu arrastrayukunki waqahina anchikamachu chayanki ama qhipakuynachu hampuy Diosman imatana suyanki kunan waqhakuy kashanraq kunan kashanraq bautismukuna kashanraq wayqiypanay anchakapunayki kashan. Oh wayqipanaykuna kaypin kashan Jonás challwaq ukumpi kay Jonás kashan kay challwaq wiksan ukupi seguramente kaypi pensayukuran kunan rimatataq rurasaq mananan wañuyta atininachu manan kaypiqa kuchillupas kanchu kuchurukunaypaq manan maymanpas kunanqa wich'ukuyta atinichu maymanmin kunan risaq. Oh wayqiypanay a veces manana mayman rita tinchis hina wayqiy entonces qhawari altuta qhawari hanaq pachata anchipi Dios kashan qhawaykuy ama qhipakuychu ama chaypi kaynachu waqasqa llaki ukupi chaypi Dios kashan anchipin suyashasunki pañamakintin uqllayuta munashasunki. Entonces Jonás wayqiy chay challwaq ukumpi 15 unchawta mikhusqacha mana mikhusqacha chaypi wayqiypanay yuyarisqa Diosta anchipi suna Diosqa kashan kay altupi suna Diosqa kashan maykaman qhawari yaykihamuni Diosmanta karunchakuspa qhawaripusaq Diosta chaymi taytanchispa palabran nin ankay Jonás hatun t'aqayninpi ishkay huch'uy t'aqayninpitaq ishkay anchipin noqa Diosta waharirani y paytaq uyarikuwaran noqa pantiunmanta hina waharirani y paytaq chaskiyukuwaran wañusqamanta pacha Dios ninchis chaskiyakapusqa pay uyariyakapusqa wayqiypanay mananachu maymanpas kuyurita atishanki Diosta qhawari chaypi kashan Dios niki mananachu maymanpas chimpayuyta atishanki ña doctorkunaman chimpayunkina yastana puriyunkina kayta tukuyamunkina manana kannachu maymanpas chimpayu qhawari Diosta chaypi kashan wayqiypanay familiayku kupi manana solución kannachu ña t'aqanaypina kayushankichis familia ukupi Diosta qhawari chaypi Dios kashan
Oh, ay panay, Dios ninchis wahamusha sunkira. Dios ninchis kuyapaya mucha sunkira. Hinaspam taitanchis pa palabra ninchay kunata arrepentido kuspa, chay kunata confesayo kuspa. Entonces Dios ninchis kamachisqa hatuncha chalwata kutichipuy nispa y Jonás kutiachi Jonás loxiam pusqa kay wiksan manta. Seguramente Jonás anchi arena pampaman chayusqa. Mana mikusqa kinsa puncho. Mana puños kapasya de repente. Pero Dios tayuyarisqa. O panaykuna. Dios ninchisqa uywakuna tapas kamachin. Dios ninchisqa kunang manta kakallarichisunki pampamanta. O panay. Dios ninchis may sumahmi. Mana nachu may mampachimpayut atishanki. Kutiri. Dios mi manta kallarichisunki. Mana nachu may mampas rita atishanki. Yaki ukupi. Dios manchimpaya kampuy. Entrega kapuy vidaykita. Kashan rahmin Dios ninchis. Kunang momento pay wahamuchasunki. Maypin kashanki waykay panay. Yakisqachu, wakasqachu maypi kashanki. Kunang momento hampuy taytanchisman. Chimpaya kapuy Diosman. Jonás chaypi kasharqan. Hinaspan taytanchis qhawayusqa nishuta. Dios ninchis oqariyachisqa sumaq t'ikachata calabacera nisqata. Llantuyunampaq. Mana ruphay chayunampaq. Anchimin kuyapayakuq Dios ninchis. Anchimin kuyapayakuq munakuq Dios ninchis. Manang permitinqa nachu kunanqa sufrinaykita. Kunanqa llantuyusunki sumaqta. Manang rupaypas chayasunki nachu. Anchimin Dios munakuq. Hatucha Dios. Ankiruna karutarantiusqa. Entonces machayusqa. Chaypi puriusqa. Entonces chayllapi chukayapusqa. Karunta uhmanta chinkayapu. Uhtanin nuqarantirusaq uhta. Uhtarantiusqa. Uhmanta kay runa kay karuta chukayapusqa. Hinaspa uhuncho newan pastor. Imataponin rurasaq. Hawari manang mapas luksiwang nachu. Kahit rurani manalyatak duranchu. Kahit rurani rantini manalyatak durawanchu. Chukaylla. Ukarota rantini manalyatak imang faltawan. Hinaspa no kanini kanka Jonás hinang kasyanki. Kanka necesitanki Dios mante yuyari. May kamanchayanki. Jonás hinachu hatuchaqchallwaq wiksan kamachu chayanki. Kay hallpapichu arrastrayo kuyta munanki sapayki mana mayman puliriyta atispa may kamanchayanki. Entonces chay runa waqayukuspa niwan. Imatan rurasaq pastor. Kunan chimpayakampuy Diosman. Kunan bautizayakapuy. Kunan hapipayakapuy. Kashanraq tiempo mana achurichu Diosmanta. Dios min wahayusha sunki kaykuna chawpinta. Amana achurinachu hina chay runani. Kunang manta fiel kapusaq. Kunang manta ripusaq Diosman. Hina kunanqa allin kapusha. Familiampas allin kapusha. Llank'anampas allin kapusha. Oh panay. Dios qallantuyukuqmin. Dios qakuyapayakuqmin. Dios qamunakuqmin. Maytan ang pulisyanki wayqay panay. Maytan risyanki. Hampuy Diosman. Anchang kampuy Diosman. Imatana suyasyanki wayqay. Amana hina pulhinachu. Kunang kasyang bautismo. Kunang kasyang bautisaya kapunahikipaq. Kunang kasyang anchya kapunahikipaq. Kunang momento no kawaharisay kanta. Chimpayamuy. Iglesia pichu kasyanki, hatus salum pichu kasyanki, may pichu kasyanki, wasi pichu kasyanki, hamuy kanta wahashayki wayqay panay, kan llakisqa kasyanki, kan wakasqa kasyanki, kan hampuy Diosman, chimpayakampuy Diosman, saqiapuy q'alata, amana iskiyahinachu, hamuy Diosman, kantan wahamushayki, kan hampuy, ñachu chimpayamushankina, kunantaq mañakusunchis, chayllapi k'umuy. Vidanchista entrega kapusunchis Diosman.
yaeko hanah pachapika may hatumin kankakanki chay min kunang momento taytay wakakusqaykita uyarispa chimpayakampuйku repente vidaykota qhawaywankiku hina llakisqata qanmanta phawarikusqata ña ashka kutina waqayushawankiku manata nuqayu kasukuraykuchu kunantaq kunan taytay chimpayakampuйku kunantaq taytay kunanqa khuyapayakuwayku taytay ñankaypina kashayku bautizaykapusaku familianti kunanmanta musuq vidata kuywayku taytay. Oh bendito Dios, kunan momento kay vida kunat makikiman hapiachimuni chaytan mañakamuni Jesucristo eksutempi hinata kachun. Amén.